akhigo an kembi anga tuti mulanya nan problem mulanga sere mulanta sere mulanga ken an pay ku yitu fili anya nan ngaleninga amen jangunga ku yitu fili anya mula mutinte ugati ni kebe danga tu khas anya mula kawante ano so ajarana ke tu khas ngena ni serebe anyi megara tuti an kore ki fakanya ni khaxe an giji meki an poitrine ke acombré an gamulla sun dégager baka annaki a utiliser angina ke utiliser nan de man anga respiration kita mo gombe clair ke be suga ngiji meki ana so dégager baka antina ngira grand nettoyage nyaade beranoke andani tout sec nyagel ke mulaka wante ke anga tokhuna ngiji meki ga ngata nunga kulene alla ta respirer annaki out pour ana mulake motindi et puis tampie ke mulake tampie ndayi mankara ke ana so ajarana ama khempe ke ngade ke bane khali stress ngana ni serebe anga kanna anyon ki kanna jamanga angana ya utiliser na khaklen ta khulina na stress ke yankadina ku fili khagelu ko fme khadu gutamula